दिसांनी आमी चोयताय गोवा इज बींग डिस्ट्रॉयड फ्रॉम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर, लेफ्ट, राइट. And this is happening why, although a lot of NGOs or activists or political groups, they love Goa and they want to fight to keep Goa very beautiful. But we fail probably because we are all fragmented lovers of Goa. All direction आहे. जाने गेले आपापले मुद्दे घेऊन मीटिंग होत आहे. बरे, once, twice these things happen. But there were times when people like us, we tried to pull all the NGOs, activists, social workers, political groups, parties together. And we tried to give a united fight. But that kintu ek amka solves na that there are some people, either individuals or a group or a political party, who have vested interest. And they hijack this type of movements when they come together also, for their individual benefits. This we have seen in places like Verdi, Margaon. These things happen. This should not happen actually. फ्रॅगमेंट फायट्स जे जाता पळय, हे जाता थोड्याशा लोकांक खातीर. सगळे जाण हितून इंटरेस्टेड ना. कोणाक झगडी करपाची आसना. आय हॅड सीन दिस. हांव मेळटा कोणाकूच हागेले पडलेले आसना, पण सम पीपल again and again they are coming with these issues. They will come on street, meetings घेतान, कितें तरी नाका जाल्ले उलयतान, म्हणजे दुसऱ्या धर्माक कसो टार्गेट करपाक जाता हाजेर उलयतान. हेंचो एकूच अजेंडा आसता माय फ्रेंड्स. एकूच अजेंडा आसता कसो तरी आपलो पार्टी सत्तेर हाडप. हेंकां गोंयकारांचे पडलेले ना. These people are not interested, or they will never be united to fight for Goan issues. गोंयकारांचो इशू खातीर कोण युनायटेड येवपाना. They are calling unite meeting to protect or to criticize some religion. हेजो एकूच अर्थ जाता that they want to establish government of their parties. दुसरें कांय जायना. जेन्ना एक स्वाभिमानी गोंयकार उठता तेन्ना सरकाराची कशी फुटता हे समज मेसेज आमी मुखार व्हरपाक जाय जाल्यार म्हाका सगळ्या गोंयकारांनी आयज एकत्र येवचे पडटले. ते मागीर NGO जावं, ते ऑपोजिशन लॉबी जावं, ते एक्टिविस्ट जावं ते सर्वसामान्य लोक जावं. आयज गोंयांत खुबशे अशे इश्यूज आहा जे इश्यूज आमी युनायटेडली समज फायट केले जाल्यार तेजेर खंय तरी सोल्युशन मेळपाक शकता. आयज आमचे मदीं डिविजन जावपाक जायना आनी गोंयकार एक मुठीन उरपाक जाय. हे समज एक मुठीन आमी उरले जाल्यार मागीर ते करप्शनाचे अगेन्स्ट आसूं, क्रायमाचे अगेन्स्ट आसूं, इनजस्टीस आसूं, मागीर तुगेले स्कॅम्स आसूं, जावं एनवायरमेंट आनी नेचर अगेन्स्ट आसूं, हे सगळे इश्यूज समज एक गोंयकार युनायटेडली आमी सगळे मेळून मुखार सरले जाल्यार आमी खंयचो इश्यू खंयच्याय लेवलाचेर व्हरोन जिखपाक शकता.